हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। केमिति अच्छे आपण मैंने? आज बहुत दिन पर वीडियो बनाऊँगी। मिनिमम बोधे 15-20 दिन मसे पाखापाखि वीडियो बन नी कहीं बहुत सारा प्रोब्लेम थिला जो बन पार नी वीडियो सेटा मुझे वीडियो आज आप बतेबी कहबी आज कौन पे बन पार नी। तो फिलहाल तो ये मुझे बाहर मंदिर टी जी जेहतु सोमवार चलते मंदिर जाकि आसला आपने सहित मुझे कथा झील शोची मुझे जाऊँ मंदिर झील शोई पड़ी तो जाकि मंदिर पलि आसबि। ठंडा कमी जाइए पुणी ठंडा बहुत जोर पकईदेला। कहते ना हमारे कॉलोनी भितर ही मंदिर अच्छी महादेवकर बहुत सुंदर मंदिर आपको वीडियो भी देखी मंदिर मुझे संक्रांति रे जाए सोमवार तो मुझे करूनी किंतु एबे मु सब टे मंदिर जाऊँगी देह जेहेतु भल नाला मंदिर जाऊँगी। तो बो भी कहला महादेव मंदिर जावाई जो दिन मन जाई पारे से दिन हजबैंड पलांती झील को नहीं तो झील शोई पड़ी से पलि आसबि से घरे अच्छा पाखे तो एक जा पलि आसबि। फाइनाली पहुँची गली मो मंदिर पाखे जेहेतु बहुत पाख चलिए आसवे किसी असुविधा ना। जनकर पूजा होता टेंट बंधाई पाला होता तो ठाकुर पूजा थी बस पहुँची गली मंदिर दर्शन करदे ठाकुर को पादुक पाइदे घर को गोड़ धरी देखी नना नना नहांती भजतो दुःख समूह हरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं काली रवा नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव विश्वेश्वर महादेव दीपं स्वादीपं आदित्य गोत्र नमः शिवाय महारुद्राय प्रभु विश्वेश्वर आरोग्य प्रभु विश्वेश्वर महादेवाय नमः प्रभु यावे सुगंधि पुष्टिवर्धनम प्रभारूपमुपवंदना नमर्तमुक्ष्य नमरुद्र नमः शिवाय महारुद्राय प्रभु विश्वेश्वर महादेव। फाइनाली पलि आसली ठाकुर दर्शन सारिकी समस्त भी उठी जाइए तुम अच्छा अच्छा बायनटा उठी जाइए
ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ଟିକେ ହାଇ କଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଟିକେ ହାଇ କଲ, ଟିକେ ହାଇ କଲ। ଅନ ଟିକେ ଏପଟେ ଏପଟେ ଅନ ଓଲୋ ତମେ ଖାଅ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ଏପଟେ ହାଇ। ମୋ ଝିଅର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ବି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କିଛି ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପୁନ କାଲି ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ରୁଟି କାଲିର ଥିଲା। ମୁଁ ହଟକେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ ହଟକେଷ୍ଟରୁ ରୁଟି ଏଠୁ କଂସାଇ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ ରୁଟି ବାକି ମୁଁ ଚାହା ବି କରିଦେଇଥିଲି, ଚାହା ମୋର ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ବୋଉ ବାବା ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କରିସାରିଲେ ସେ ବି ରୁଟି ଖାଇବେ, ସେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ତ ମୋର ଯେହେତୁ ଚାହା ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଆଉ ରୁଟି ଚା ଖାଇଦେବି। ଆଗ ପେଟ କଥାରେ ନାହିଁ, ଆଗ ହେଲେ ପେଟ ପୂଜା ବାକି କାମ ଦୂଜା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କରିବି। ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବନଉନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି। ମୋ ଦେହ ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିଲି, ସେଠି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଏତେ ମୋର ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ଆମ ପାଇଁକି ପୁରା ଖରାପଟା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୋ ସହିତ ଝିଅକୁ ବି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୋର ପରଦିନ ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ତ ଶନିବାର ଦିନ ମୋର ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ସେଇଟା ମୋର ନୂଆ ଫୋନ୍, କାହିଁକିନା ହବି କହିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତ ତମ ଫୋନ୍ରେ ଧରୁଛି, ସେଥିରେ ତ ସବୁ ମୋର ମୁଁ କାମ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଧରିବିନି, ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ତମେ ଧର। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିଲେ ତମେ ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ମାନେ ଦେହ ଖରାପ କ'ଣ, ବିପି ପୁରା ହାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଭାର ନେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ତ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଇଣ୍ଡଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ନଥିବାକୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଉ କି ମୋବାଇଲ ନଥିବାକୁ, ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲେ ନିହାତି ମୋବାଇଲ ନେବେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିବ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି। ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ତମେ କିଛି ତ ବନାଅ ଭିଡ଼ିଓ, ନହେଲେ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲି, ବିପି କଥା ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ, ବିପିଟା ବାହାରିଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଥିରୁ ବାହାରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାର ବିପି ହାଇ ରହୁଛି ସେମାନେ ବି ନର୍ମାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି। ମୋତେ ମିନିମମ୍ ଠିକ୍ ହେବାକୁ 15-20 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ସେ ଭଲ ହେଇନି। ତ କଥାରେ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସାହା ବି ମଣିଷ ସୁଖରେ ମାଗେ ଦୁଃଖରେ ମାଗେ। ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ମନ ସ୍ଥିର କଲି, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମାନେ, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହଉ କି ନ ହଉ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଦେହ ଭଲ ହେଇ ବି ଯାଉ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଯିବି। ଯେଉଁଦିନ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ ମୁଁ ନ ଯାଇପାରିବି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯିବେ। ଝିଅ ଆଉ ତା ବାବା ଯାଆନ୍ତି। ଗେଲାକେ ତମେ ଖାଅ, ସେ ଭୋଗ ଖାଉଛି ମଜା ଆସୁଛି। ନାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିବନି, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବାଡ଼େଇବି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗନ୍ଧିଆ, ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆଜିକି ଡରେଇଲେ ସେ ରହିଛି, କାରଣ ଭୋଗ ଖାଉଛି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପକେଇବ ନା।
ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ମୋ ବୋଉ ବି ମୋତେ କହିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ଯାଅ, ଦେହ ଭଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପାଖରେ ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ତ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ, ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ରଖ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ଏତେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନେଇଗଲି, କାରଣ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପେଟରେ ସେତେବେଳେ ମୋର BP ବାହାରିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହାଇ BP ଯୋଗୁଁ ମୋର ସିଜେରିଆନ୍ ହେଲା। ନହେଲେ ସେ ଝିଅ ହେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ BP ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ଖାଉଥିଲି ବି ମୁଁ। ଝିଅ ହେଲା ପରେ ବି 6 ମାସ ଯାଏ ଖାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି BP ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ଏଇ ଏଜ୍ରୁ 30 ଏଜ୍ରୁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନରେ ଆଟାଚ୍ ହେବି ତ କ'ଣ, ଶରୀର ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ତାପରେ ବି ଡକ୍ଟର ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ଯେହେତୁ ହାଇ BP ତମକୁ ଆମର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟଟା ବଢ଼େଇକି ହଉ କି କମେଇକି ହଉ ମେଡ଼ିସିନ, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ସେମିତି BPରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ଆଉ ବି ଚେକଅପ୍ରେ ଯେମିତି ଚେକଅପ୍ କରି ଆସିଛୁ, କମି ନଥିଲା BP। ଏବେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ହଁ ଟିକେ ବୋଧେ କମିଛି, ଯେଉଁଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଘର ଝାଙ୍କୁଥିଲା ହେଉଥିଲା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆ ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ଯାଇକି ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ଏତେ ମାନେ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୋର ହେଇଥିଲା, ହାଇ BP ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, 200 ପାଖାପାଖି ମୋର BP ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କିଛି କଥା ଭାବିଲି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମର, ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ରହିଲେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହିଲି। ଖାଲି BP ନୁହେଁ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବି ମୋର ହାଇ ହେଇଯାଇଛି, ହାଇ ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୁରା ରେଗୁଲାର ରୁଟିନରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଡାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଲ ମସଲା ତ ମୁଁ ସେମିତିରେ ବି ମସଲା ବେଶୀ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଦିଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବି ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖାଉଥିଲି ତା ଟୋଟାଲି ହିଁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ପାଦକୁ ପାଇଛି, ତୁମେ ପାଇଦିଅ। ମୁଁ 90% କମେଇ ଦେଇଛି, ବାକି 10% ମିଛ କହିବିନି, 10% ଖାଇଦେଉଛି, ତଥାପି 90% ମୁଁ କମେଇ ଦେଇଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳକୁ 6ଟା, 7ଟା, 7ଟା, 8ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ କ'ଣ କହିଯାଉଛି ସେ। ନାଇଁ ଖାଉନି, ମିଠା ଏତେ ଖାଉନି, ବାବା ଦେଇଥିଲେ ନା ତମକୁ। ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ ପେଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ତା ବାବା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ସେଥିରୁ ବି ସେ ଖାଇବ, ନଦେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଛି। ନାଇଁ ଡୁଗୁ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି, ତମେ ଖାଇଛ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ, ତମେ ସେଇଠି ଖାଇଦେଇ ଆସ, ତା ଆଗରେ ଖାଇଲ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ସେମିତିରେ ତ ମୋର ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ଲାଇକ୍ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ୁନଥିଲେ, ତଥାପି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ହଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କଥା ତ କହିଲି, ମୋବାଇଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଏଥରକ ଦିନକୁ 2ଟା ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସକାଳୁ 12ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ, ତା ପରଠୁ ରାତି ଯାଏଁ, ଏମିତି କରିକି ପାର୍ଟରେ ମାନେ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସବୁଦିନ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିପାରୁନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିକି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, ମାନେ ସେ ବି ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ହବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ତ ହଜିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଯାଇଛି। ହସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଇକି, ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବେନି। ତ ହେଇଗଲା ମୋର ଚା, ମୁଁ ଚା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଚାହା, ରୁଟି ଆଉ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସର।
ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବାବା ଝିଅ ଯାହା ଖାଇବି। ଝିଅ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା, ତା ବାବା ଖାଇବେ, ରୁଟି ଖାଇବେ। ତମେ ରୁଟି ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ହଁ କଣ ବନେଇଦେବି ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ? କଣ ଖାଇବ? ତମେ କରିବ? ତମ ଭଜା ଟିକେ ମତେ ଦବ ଖାଇବାକୁ। କୋଉ ଭଜା କରିବ? କୋଉ ଭଜା କରିବ? ମୋର ଆଳୁ ଭଜା। ତମର ଆଳୁ ଭଜା ହବ? ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ ଅଛି ତ ସିଏ ଆଳୁ ଭଜା କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟେଷ୍ଟ କି ସେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରୋଷେଇ କଲେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏତେ କମେଡି କରନି ମୋ କଥାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାଦୁ କି କୁଣ୍ଡିଆ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମଜାମସ୍ତିରେ ଏମିତି ତ ଆସିକି ବାଜିଗଲାଣି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା। ମୁଁ ଚାଲି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବାଏ। ଆସନ୍ତୁ କି ଖାଇବେ ରୁଟି, ଚା, ମୁଢ଼ି, ମିକ୍ସର ଖାଇବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଢ଼ି, ମିକ୍ସର ଆଉ ରୁଟି, ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇଦେବି। ହଁ ପକେଇବ, ପକଉନ, ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବି ଝିଅ ପାଇଁକି ଖାଇବା ବନେଇଦେବି। ତାକୁ ତାପରେ ଗାଧେଇ ଦେଇ, ସେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଝିଅ ଉଠିଥିଲା। ତାକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଯାହା ଖୁଆଇବି। ଏମିତି ରୋଲ କରିକି କିଏ କେବେ ଚାହାରେ ବୁଡ଼େଇ ରୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଥିବେ। ଚାହାରେ କମ୍ ଚିନି ପକେଇକି ଚା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଇଦେଲେ ପିଇ ଦେଉଛି। ରୁଟି ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଠାଟା ଏତେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେମିତିରେ ମିଠା ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ଭିତରେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କାରଣ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। କୁହନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏମିତି ଲାଗେ, ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଝାଳ ହୁଏ, କେମିତି ଟିକେ ବି ମୋତେ ସେଇଭଳି ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ। କାରଣ କହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଜିନ୍ରେ ଥିଲେ ହୁଏ ବୋଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ। ଜିନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଯାଆଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କମାଉଛି, ଚାହାରେ ଚିନି ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଅଧିକା ପିଏନି। ଚାହାରେ ବି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଚିନି ଗୋଟେ ଚାମଚର, ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚାମଚର 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଜଣ, ବହୁତ କମ୍ ଚିନି ପକାଉଛି। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଚାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବି। ଝିଅ ହେଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଚାହା ପିଇବିନି। ଚାହାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ନାଲି ଚାହା ପିଇବି, ଚାହା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି ଖାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ କରି ନ ହେଉଛି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ରୁଟି ଚାହା ଖାଇଦେଉଛି। ତ ବେଶୀ କଥା ହେବିନି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ଖାଇବା ଫାଇନାଲି ସରିଲା। ଲଞ୍ଚ, ଡିନର କି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର ଟିକେ ଖାଇବା ଦେବି। ବସି ବସି ଖାଏ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତରତର ହେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇପାରେନି ସେମିତି। ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତମ ଭଜା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଆଜି ଆଉ ହବନି? ମାନେ ସେଟା ଭଜା ନା କ'ଣ? କି ଭଜା ଭାଜୁଛ କି? ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଭାଜୁଛ ବୋଧେ? ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ନା? ଯୋଉ ବୁଟ ବତୁରି ନଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବତୁରା ଯାଏ ବୁଟ କି ବୁଟ, ସେଇ ଭାଜୁଛ? ହବନି ଆଜି? କୁହନ୍ତି ଭଜା ଆଜି ହବନି। ତମ ଭଜା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ହେଲା? ଦିଅ ମତେ ଖାଇବାକୁ। ତମେ ଆଣିକି ହେଲେ ଖାଅ। ଲୋକ କହୁଥିବେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ତୁଳା କି ଭଜା ଯାହାହେଲେ ବି ସକାଳୁ କରିଦେଇଥାଏ।
आज करनथिली कौन कि काली टे जेहेतु कहूली कि कौन आम जाइलु राति भोजी खाया पुरी जाइलु तो जाइकी आसिक फेरिकी आसा पड़ा 12 राति पुणी सका उठिकी मु मर्णिंग वॉक करिया गली तो मत आज टी बाधा लगे रुटी थिला मुझे मुझे चाह रुटी खाईदेवी तो हजबैंड कहले से निजे निजे भजा बना खाई से बेले बेले कर दियंती बहुत हेल्प करती आमती ना देह मुंड जे सबुदिन जी खाया को ता स्वामी के दौने से कथा नुह बेले बेले हस्बैंड माने भी रोसे करके खाइले भल लगे मु नथिला बेले तो से करी खाओ ना नहीं हाँ मु नथिला कौन खाली चिकेन पकोड़ा सेमती कह एकुटिया अच्छी मत भल लगुनि अरे खाओ मु कौन मना करुची कि मु आणिकी दियो घरे थिला बेले करदेबी ना 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 मुझे नथी एक्चुअली से भल पाती कहीं से जानते मुझे आइंस प्रेमी तो मु भल मुझे तो खाई पारनी से खाऊ से भल लगे एकुटिया खाया मुझे खाया एकुटिया भल लगे तो जेहेतु मु घर को जाए कि गाँ को जाए से आणिकी मन खुशी कर खाते चिकेन पकोड़ा से भलसे बनई खाते तो फाइनाली मुझे खाई सारी झील को जाऊँगी गाधे देवी ता काम सारे आपण सहित कथा हो मो हजबैंड से स्टाइल भजा भाजती से तेल फुटण पियाज पकई ता ऊपर आलू बीन काटछंती भजापी गोल गोल आलू भजा भारी फेवरेट तो मु सिझेकी भाजे गोल गोल आलू भाजिले तो सी भाजी ऊपर कौन किसी मसला गुंड देते लुण हलदी लंका गुंड देकी बसई एमती भजा हम एवं गोलिया हम सीझीगला आलू गोलौन मुंड बाड़ेगला जे मुंड फाटीगला फाटी जाई तो आज रोसैया मिस्टर हजबैंड ए भजाटा किए शिखई आपको ए भजाटा किए शिखई कौन टे एत कौन भाव खाऊ जे ओ न कौन ओ न भजा देखा जाऊनी ओ लुकिंग वेरी वेरी टेस्टी डिलीशियस सो डिलीशियस लुकिंग सप्तरे पुओ पिला मान हाथ में किसी अदे प्रकार थाए खुशबू हाथ माने हाथ ओसई थाए मो कथा को किसी अलग मीनिंग रे कहीं नेबेनी तो भजाटा देखी पारे मैंने केते टेस्टी देखा जाउछि खाइले लागियो केमती मु कहबी केबे मते करके किछि देई नांती खाइयाकू सत कहूछि ना मिछ कहूछि ए पियाज हाथ लगाउनी से काजू छाड़े दे काजू खाइलेनी तो नहीं मिछ कहबिनी से बहुत थर मत खाए बहुत थर माने मझे मझे केतले जमी मो देह खराब होती से रुटी बन दिखती भजा भल आलू भर्ता बनाती ना बाबा आलू भर्ता बाबा जमी आलू प्रिय बेटी भी जमी आलू प्रिय काजू प्रिय कौन किए चलती काजू या खाई जा मत साइड प्लीज कर दो बो मुझे दिने कही नी रोसे कला बेले साइड प्लीज जहाँ भी करूँ मुझे चली मेडिसिन फेल जाऊँगी मुझे कम सारिक आसे तो देखो केते सारा मेडिसिन एतक मेडिसिन खाऊँ तो जाइए पुणी चेकअप कला डॉक्टर कहे पुणी आउ कौन के मेडिसिन चेंज करेंगे कमेबे कि बढ़ेबे मुझे जानी किंतु माने बॉडी कथा कहि वीक तो लगुच मत किंतु बीपी पाई मुंडटा एक्चुअली मुझे फिल झील बेलू करूनी बीपीटा एत मात्रा बढ़ी जाता कि झील बेले एत रोला कि पिला थिबा प्रेग्नेंट समय कौन हो पड़ीजु प्रेग्नेंट समय आउ अलग समय मु भाव माने बोधे डिफरेंट प्रेग्नेंट समय रे बीपी रहिबाटा नहीं आर को आलो जगह अच्छी प्रेग्नेंट समय रे बीपी रहिले कि डायबिटीज रहिले बहुत विपद थायराइड रहिले भी विपद पड़ीजु धन पड़ीजु तो अलग समय रे भी विपद कि प्रेग्नेंट समय रे कम थिला मोर 150 रहूला तो एबे 177 हो जाइला
बीपी 200 पाखापाखि 200 तो कहे 200 कही 200 पाखापाखि तो हो से मो मुंडा बहुत मानने सकाल बीपी मेडिसिन जदि आज तो हेल्ले 10:30 हो गलानी मो बीपी मेडिसिन जदि खाया डेरी होता देह पूरा मैंने वीक लगुला मुंड घूराऊला टे कमी पचार सार कौ दिन आसुँच पचार दिए टे जा देखिए मेडिसिन सर मेडिसिन आने खाऊे कहीं डॉक्टर सबुदिन आसुना से मेडिकल को जो दिन आसुँच से दिन जीवा पड़ो ये धन जो मेडिसिन बा तो गोटे दिन सरला कहबी रागुले मुझे फास्ट डरी गली कि बीपी मेडिसिन बोधे ना फाइनाल गोटे अच्छे मुझे गणिकी रखी कहीं काली समय है से ड्यूटी गला ड्यूटी आसला पुणी आम गलु आसला बेले नहीं आस डेरी हो गला गला बेलू भी किଣିकी रखी था जहाँ भी हजबैंड गोटे अच्छी तो ये से जीवे मार्केट टी जीवे गले नहीं आसवे मेडिसिन केते मेडिसिन किया होगा ग्लास पाइले कौन सारे पानी पी जाइए हाँ आम पखाड़ खिया कौन सारे पानी पीले कौन असुविधा ना फाइनाली बीपी मेडिसिन मो खाया सरला मो चली ए झीपाई सीजा काटिकी बसईदेवी ताकू जी पोछीदेवी पोछी सारापर से सीजा खाइब कहीं सका खाइला बांती भी टिके गला एबे आड़ू साड़ू टिके रुटी टिके मुझा खाऊँ खाद्य खाइला खाऊ माने खाऊनी एमती टिके छोट छुआ पानी पीवा निहाती आवश्यक डाइजेशन हुए ठीक से जाऊँ टे सीजा बसई सारी गोटे पानी पीदेवी सीजा बसई सारिकी गाधेब बाहाघर पूर्वर माने मुंड बिंधा कौन मो बो को क्वेश्चन करे बो मुंड बिंधा कौन मनीष छोट थाए बहुत खुशी थाए ना माने एटा नुहे जे मु बाहा हला परे दुख रे अछि सुख दुख माने ही तो लाइफ समस्त जीवन में ना तो बहुत सारा खुशी अच्छी ना तो कहा जीवन में बहुत सारा दुख अच्छी दुख सुख लाइफ रे जार न थिबो ता लाइफ माने कहला भाया ब्लैक एंड व्हाइट तो मनुष्य जीवन रे रंग सुख दुख ही भरे आसिलु धन नहीं नहीं आसे ता बाबा को खुआई दोनी हैरान करछि हाँ आसो 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 गला आ आई लड़ने एटा नहीं बाबा को दे देलु एटा नहीं बाबा को दे किछि कहि कि न डाकिले जमा आसीपनी ता बाबा को हैरान करछि बाबा आलू भजा दैछनी आलू तो सेमती से कथा को जतले भाबे मो हस्बैंड को भी कहे जे मो माने मो बो को मु क्वेश्चन करे बो मुंडो बिंधा कौन मुंड बिंधा हो से मैंने कहते मुंड बिंधा केमी हुए मुंड बुले से पड़ जाऊँ केमी मुंड बुले पड़ जाती मुझे क्वेश्चन मो बो को करे एबे भी मो देह कौन जो होता मु घर को जाइए रही जो मो बो पाखे शुए कि बसे कथा हुए मो बो को पचार बो मु दिन थी एमती तो क्वेश्चन करी कभी मु भाभी नी जे मोर भी एमती देह आस मेडिसिन रे बंधा हेबी मेडिसिन ना रही पारि मो झील को 6 मास होता मु मेडिसिन टोटाल ही बंद कर दी बीपी मेडिसिन खाया मत रिजिड लगुला छुआ थिला बेले एते मेडिसिन खाओ तापर पुणी मेडिसिन खाओ बहुत विरक्त लगुला कि डॉक्टर पार्टी कले कहीं भी प्लीज सेमती जब करें भी करूँ बीपी जार भी अच्छे भगवान न करूँ कहार भी एमती हो किंतु आजिकल कौन ही कर समस्त बीपी गोटे एमती बीपी सुगर आउ माने सी तो माने कहला भाया घरे घरे समस्त कहार ना बोली कहीपरानी
तो अल्प हो बहुत हो कम हो बेसी हो जहाँ भी हो एक कथा ही कहली तो अल्प बहुत समस्ते टेस्ट करूँ टेस्ट करके मेडिसिन खातु माने सी लेवल बढ़ेकी देवे न लेवल कमेकी देवे हेल्ले भी खाइबे कारण मुझे जोटा फिल कली मो घर को जाइली मत पगला भाई लगे सांब दशमी परदिन मो घर आसे मो रही जाइली शाशु दिन था मो भिडियो भी बनई कही मो आसिया जाने नियो मो आसी नियो मु आसिया जाए घर बाट पाइलिनी ये मत छाड़िया को जाइए पुणी आने भी गले कम रोजगार भितर आमको चलिया पड़ुची से मेडिसिन से छुआर खर्च आम खाइया सबू से समय खाली मो जीवा आसिया टंका 4000 5000 खर्च हो गला बहुत ही बाधिला बहुत ही कष्ट है गोटे लोक आम स्त्री लोक कहूजे हाँ आम घरे काम करुचु काम करिकी आमे हल्ले हो जाऊँ छुआ किंतु गोटे पुरुष लोक ताको भी सेतिकी कष्ट हुए कहीदेवा आम हाँ तुम कौन कर घरे रहीकि देख काम करके देख सेटा भी कष्ट स्त्री लोक जोटा करुँचा भी कष्ट गोटे घरे रहीकि छुआ को संभाल घर लोक संभाल निज कथा बुझ परिवार कथा बुझ सेटा भी कष्ट ता सत्ते पुओ मैंने भी किसी कम करना से न करुले आम खाइबा केमिति बंचेबा केमिति से माने सकाळू सकाळ मो हस्बैंड को कथा कहूँ एटा आनलो सेटा आन जाए सी सकाळू मु रोसई करी से खाइकी जीवे बोली से सकाळू पूरा टोटल झील धन ताको आउ टिके आलू देलो सरीगला तार आलू भजा सरीगला से ता बाबा बाबू दौड़ला सकाळू से उठिबे तांकर मॉर्निंग वॉक सारिके आसबे झील को रखिबे मु रोसई करी मु जो दिन ठाकुर पूजा न करि पारली प्रायतः से ठाकुर पूजा करंती कहीं जेहेतु छोट छुआ कहीं भी आम पाखे आम जे आम काम करदेवे तो तार सब काम करिकी आ मो पाखुआ तार सब कर देखुए मो कथा भितर केत डाकुची एठू दौड़ी से दौड़ी एमती हो समस्त छोट छुआ जहाँ करे समस्ते जानते निहारी तो फाइनाली से सकाळू झील को रखिले घंटे हो अध घंटा हो तो झील को से घंटे 2 घंटा धरिकी रखती मुझे खाया को टिके दे दिए जहाँ तापर से धरिकी बुलाती ऊपर जेहेतु मोर बहुत सारा फुल गछ लगी केतल सेटिकी नहीं सेटिकी बुलेबे गछरे पानी दियंती गछर केयर भी नियंती से तापर आसबे खाई सारिके ठाकुर पूजा भी से बेले बेले कर दियंती बहुत समय माने समय सी ही ठाकुर पूजा करती कह गले प्राय समय कहीं मत टाइम भी हुए आ घर ठाकुर पूजा तो आम मानकर एत माने घर पर बहुत ही जरूरी सकाळू जदि घर ठाकुर पूजा न हो समस्त घर कथा कहूँ बहुत ही विरक्त लगे खाइबा को तो इच्छा हुए घर ठाकुर पूजा न होते खाया को इच्छा हुए मो झील केमी हो तो से ठाकुर पूजा भी करती तापर रोसई सारी खाइबे संगे संगे ड्यूटी जीवे संगे संगे ड्यूटी जीवे पुणी आसला बेलू को राति 7 कि 8 यहाँ समस्त घरे जे बिलरे भी काम कर घरे भी से सकाल खाइले से बिल को जी आसला संध्या एमतिया तो पुओ मैंने भी बहुत कष्ट करती बहुत परिश्रम करती से कहगले आमको तो टिके रेस्ट अच्छी आम रोसई सारिके छुआ सैला टे बस भी पार से रेस्ट ही न थाए फिर भी ता सत्वे भी से मत बहुत हेल्प करती से हेल्प न करुले देह एत व्यस्त लगे कि मुझे भी माने ठीक से रही पार न जहाँ भी हो आ बहुत सपोर्ट से मते मो वीडियो बनाए तो से मत बहुत ही सपोर्ट करती मत से सबुठू बेसी बहुत खुशी लगे भ्यू बढ़ू न बढ़ू मो मन दुख ना सी चाहती मत जो देह खराब है मुझे फिल कली बहुत तो मुझे फिल कली से फोन आने ये कि तांको फोन हजिगला मो फोनटा से नबाक पड़ला कहीं काम निहाती ही फोन दरकार तो से फोन नेले धरिले तापरे मु फोन धरी पारिलिनी वीडियो बनले मन दुख थिला कष्ट लगुला किंतु फोनटा मु रखी से काम केमती बा करथांदे सेटा से फील कले जे ये मोबाइल धरु नाहांती
तो तांको माइंडटा से रहिले तांको देहटा टिके भल हो बीपीटा टिके कम रहिबो वीडियो बनैले नुह माइंडटा गोटे डिस्ट्रैक्ट करबा पई काम करबा सत्परे एटा थिला गोटे जे जिंस सांगिना आसगल माइंडटा टिके फ्रेश करबा पई मोबाइलटा हम यूज करूचे मोबाइल तो एमिति गोटे पार्ट हेलानी लाइफ रे न धरले होउनी जति पई से किस्ती रे पुणी मोबाइल आनिले मिछ कौन पाई कहबी आपण मन सहित आपण तो मो फैमिली बोली तो किस्ती रे से मो पाई गोटे फोन आनिले नुआ फोन ते मते कहले तमे एटा को यूज कर वीडियो बना भल भल वीडियो बनाई के दियो से खाली खास वीडियो को आसे को से भल पांदिनी एते कैमरा को तो मो खुशी भी मिले आज टिके तांको कैमरा रे आनिले टिके वीडियो रे आनिले तो से मना भी कलेनी नले से एते आसंतिनी तो जहाँ भी हो आपण सहित कथा हेले मते भल लगे अल्प हो बहुत मु वीडियो छाड़ुली एबे छाड़ी पारु नथिली किछि दिन हबो तो आज पुणी मु आरंभ करिछि तो आग भलिया मते प्लीज टिके सपोर्ट करिवे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे मु भाबिछि जेमि कहउतली मु पार्ट पार्ट करके वीडियो देबी सकाळ संजय देबी वीडियो पूरा लॉन्ग हे जिवो तो सेथि में मु पार्ट पार्ट करके देबी वीडियो तो आपण सहित कथा हेली मुझे जाऊँगी गुडुगु टिके गाधे देवी टिके सिजा बसैबी सिजा बसई सारिकी ता काम सारिकी आपण सहित कथा हेबी कौन होची नहीं खाऊ दुष्ट एते दुष्ट है पिलाटा ए पिलाटा एते दुष्ट दुष्ट तो मो वीडियोटा को एबे सकाळर वीडियोटा को मैं एठे एबे ऑफ करूची लंच परे आपण मन सहित कथा हेबी कारण जेहेतु कहूँ कि मुझे पार्ट पार्ट करके वीडियो छाड़बी से वीडियोटा एबे एठी अल्प करके ऑफ करदेवी अपलोड करदेवी पुणी आउ आफ्टरनून समय आपण सहित मु कथा हेबी तो मो वीडियोटा आज ये एंड करुच्ची आज के वीडियोटा नुह एबेका मुझे एंड कर दूची आ बाकी आप आफ्टरनून कथा हेबी बाय।